अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टूर है नारायण की तरफ जाते हैं बाइक पे। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नारायण की तरफ। हम सिपेक पे जा रहे हैं। सिपेक से बालाकोट की तरफ रोड जाती है, और वो भी मेरे ख्याल में पहले भी हम टूर किया है। तो वो रोड थोड़ा सा बालाकोट से आगे थोड़ा ख़राब है। तो चलें देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सिपेक पे। बालाकोट की रोड को इंटर हो गए, तो हम जा रहे हैं बालाकोट की तरफ। पहले वहाँ पे थोड़ा स्टे करेंगे और फिर जाते हैं। तो ये बालाकोट की रोड है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। पहले हमने टूर कर चुका है। तो उस टाइम इतनी ग्रीनरी नहीं थी जो आजकल है। मुहर्रम की छुट्टियाँ भी हैं, बहुत से लोग टूर कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो जाते हैं बालाकोट की विज़िट करते हैं, नारायण की विज़िट करते हैं। तो जा रहे हैं हम, और वीडियो को एंजॉय करें। हम भी एंजॉय करते हैं और आप भी एंजॉय करते रहें। तो ये बालाकोट की रोड, तो फिर बंद सही सारा देख सकते हैं। तो अभी हम बालाकोट के करीब हैं, और बाज़ार में शायद मैं वीडियो ना कर सकूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही होगी। तो इसी वजह से हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं और थोड़ा तेज़ करते हैं, क्योंकि सारे नज़ारे आपके सामने आ जाएं। बालाकोट के कान नारायण इंशाल्लाह। तो हम इरादा तो ऐसे है कि झील सिफर मालूक की विज़िट करते हैं, और वो जीप पे नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे व्यूवर जो है उसको पैदल हाइकिंग और पैदल में सब कुछ मैं दिखाऊँ आपको। तो ये मेरे साथ और भी दोस्त हैं, आगे आप देख सकते हैं, ये भी जा रहे हैं मेरे साथ। तो हम निकल गए हैं बालाकोट से हम निकल गए कान की तरफ। फिर ये सारा बालाकोट, कान और नारायण सारा एक ही रास्ते में आते हैं। तो हम जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय करते रहें, और अगर पसंद आई तो शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे नई आने वाले वीडियो आपको जल्दी पहुंच जाएं। तो अभी हम पहले भी नारायण की तरफ विज़िट कर चुके हैं। तो बहरहाल उसी टाइम इतनी ग्रीनरी नहीं थी। आजकल मुहर्रम भी है, और माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत है। तो सारे नज़ारे ज़बरदस्त हैं। पहले इसी तरह के नज़ारे नहीं थे, क्योंकि ग्रीनरी नहीं थी, सिर्फ सूखे हुए पहाड़ थे। तो अभी पहाड़ों पे ग्रीनरी निकल आई है, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए वीडियो को एंजॉय करें और देखिए, और मज़ा ले वीडियो से। अगर आप में से कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो बाइक पे टूर करने का, हम बाइक पे टूर करते हैं। कोई गाड़ी माड़ी में हम टूर नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाइक पे जो मज़ा बंदा ले सकता है वो गाड़ी में कहाँ है। बाइक पे हर जगह बंदा रुक सकता है और अपनी मर्ज़ी के मालिक होता है। तो मेरा भी आपके लिए ये राय है कि आप भी बाइक पे टूर करें, और आराम से करें और सेफ़ टूर करें, क्योंकि बाइक का टूर थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इन पहाड़ों में आपने चढ़ना है। तो बाइक को उतना इजी बंदा नहीं ले सकता ना, जितना गाड़ी ले जा सकता है। तो अभी हम नारायण की तरफ पहुंच चुके हैं। तो हमारी नारायण की तरफ निकल गए हैं। बाइक को तो नीचे खड़ा कर दिया है। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं,
تو سامنے ہمارے جواد بھائی ہیں، وہ بھی ہے، پیچھے میرا بھائی بھی ہے خود اسد. تو ہم پیدل جا رہے ہیں ناران کی طرف، اور آپ بھی دیکھ کے رہے ہیں نظارہ، گرینری دیکھ ہی رہے ہیں ناران کی پہلے سے زبردست ماشاءاللہ بہت خوب نظارہ ہے. تو ہم کچھ الگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بہت سارے جیپ میں ویڈیو دیکھی ہوگی اور ویڈیو دیکھی ہوگی ناران کے. تو اب بھی جواد بھائی تک گئے، ہم پیدل نہیں جا سکتے، وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ریسٹ کریں، نکلتے ہیں ابھی. تو ابھی ہم پھر سے ٹریولنگ شروع کی ناران جھیل سیف الملوک کی طرف، پیدل ہم جا رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے. ابھی ہم نے گھنٹے کا سفر کیا ہے، گھنٹے کا سفر ہم نے سیف الملوک کی طرف کیا ہے. اور بھی تھوڑا رہ گیا ہے، آدھا گھنٹہ اس طرح رہ گیا ہے. نیچے سے اوپر آپ کو آنا ہے پیدل ہیکنگ میں، جو آتے ہیں نا تو ہمیشہ آپ کو ٹائم لگے گا ضرور، اور پیچھے آپ جب جاتے ہیں نیچے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا. بہرحال آپ بھی یہ نظارے دیکھتے رہیں. ان پہاڑوں میں جو مزہ ہے بہت زبردست، ایسے زبردست جیبنگ کے پہاڑ جو ہے نا وہ بہت زبردست ہیں. گلگت، سکردو، چترال، اس طرح جس طرح میں نے پہلی چترال کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا ہے. انشاءاللہ شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، وہ بھی دیکھتے رہیں اور انجوائے کریں. تو ہم انشاءاللہ ناران سیف الملوک کے قریب ہیں، جو جھیل ہے ناران میں جو سیف الملوک کے نام سے مشہور ہے. ہم اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ہائیکنگ کر رہے ہیں. تو یہ سامنے چشمہ جو نظر آ رہی ہیں یہ جھیل سیف الملوک سے نکلی ہوئی ہے. تو سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ جھیل سیف الملوک. ہم انشاءاللہ پہنچ چکے ہیں، بہت ٹائم 1.5 گھنٹے ٹائم کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں، اور آپ بھی دیکھ ہی رہے. اور جیپ میں بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے نا جیپ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ فیملی ہوتے ہیں، فیملی کی وجہ سے وہ ہائیکنگ نہیں کر سکتے. اور بہت سے ہم سے پہلے بھی 3 لڑکے جو ہے نا اس سے جو ہم نے بات کی وہ پیدل جا رہے تھے. تو اسی وجہ سے بندہ ہمت کریں، جیپ سے اچھا تو یہ ہے کہ بندہ پیدل جائے، کیونکہ وہ نظارے بھی دیکھ سکتے ہیں. جیپ میں تو کچھ خاص دیکھ نہیں سکتا، نہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی پیدل اور بائک پہ جاتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، جہاں پہ وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے جھیل سیف الملوک. انشاءاللہ تھوڑا قریب سے بھی ویڈیو آپ کو میں لاؤں گا، زوم کرتا ہوں. بہت سے لوگ آئے، اور یہ ہے جھیل سیف الملوک. تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی شاید میری ویڈیو تھوڑا بہت مسٹیک ہوں ویڈیو میں. اور یہ جھیل سیف الملوک کی نظارے. انشاءاللہ پھر کبھی دعا کریں، ڈرون کیمرہ لو، اس کے ساتھ میں بناؤ کچھ خاص کرو. تب تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ. اور ببو سر ٹاپ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا.